नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानकर अतिथि निर्मल कुमार मु प्रभु क्रिएशन तरफ आपण मान सीधा सड़क भाव में आज कार्तिक पूर्णिम जो माहौल अच्छी से माहौल को आपण बाहर पहुंचा चेष्टा करुँच। आज कार्तिक पूर्णिम जो रही धार्मिक चेतना जो मनुष्य भितर जो रही धर्म सहित जो मनुष्य भितर एकत्रित भाव जड़ित हो रही हिंदू धर्म हो सनातन धर्म जो धर्म प्रति जो मनुष्य विश्वास रही से विश्वास को आम केमी प्रतिपादन कर सीधा सड़क आम लोक मान सहित भेटा और लोक आज केमी लोक मैंने आज पालन कर सीधा सड़क ये अंचल जमपड़ा गोलकुल खरीपड़ा ये अंचल जी निरंजन अच्छे सहित किसी समय आलोचना करवा ये गोलकुल पंचायत पूर्वतन सरपंच श्रीयुक्त शरद कुमार जेना अच्छा आम सहित टे केमी से आज ये धर्म दिवस पालन कर सहित सीधा सड़क भाव में आलोचना करवा एवं ये प्रभुंर मांकर ये अन्य मान से कृपा रही से कृपा सानिध्य लाभ करवा आम पार्टी विपद कथा शुणी आम कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे ना ये अंचल पूर्वतन सरपंच ये आज जो कार्तिक मासर शेष दिन आज पूर्णमी बोली जो कहते से पूर्णमी की ये हिंदू धर्म लोक मैंने बहुत जाकजम पालन करते आज केमी लगुच से दिन आपण तो जानी आम हिंदू धर्म सनातन धर्म ये बड़ ओषा 12 मास 13 ओषा से जो 13 ओषा मध्य आज जो बड़ ओषा सबुठू बड़ ओषा आज बड़ बोधे ना तेणु ओडिशार सर्व पुरातन ये जो माँ मंगला मंदिर निकट में अंचल ओडिशा भितर सब कोण अनुकोण समस्या आसती राति 2टा भितर प्राय स्त्री लोक एवं आबाल वृद्ध वनिता यही पाख ब्राह्मणी नदी से माने डंगा भसई माँ पाखक आसती कृपा विख्या लाभ करने बड़ ओषार ठाकुर कृपा विख्या लाभ करने आसती। धन्यवाद जी। आज आम कार्तिक पूर्णिम जहाँ पूर्णमी बोलिक आम कहते रास पूर्णिमा जहाँ कहती जे केतक संस्कृति सहित जेहेतु यहाँ आम ओतप्रोत जड़ित अच्छी साधव पुओ मैंने वाणिज्य करने जाते से फेरला बेले बोईत बंधाण जो होता से परंपरा को मन पकड़ापी दैव चेतनाटा को आउ टे उज्जीवित करने शिवकर जो पुओ थे कार्तिक से केमिति गंगा स्नान करने जाते यही मसरे जे प्रभुंकर दर्शन करने से गंगा स्नान करने गला बेले जो कीर्ति रही से कार्तिक नाम अनुसार कार्तिक मास करा जाउची जे कार्तिक मास जे तमे युवगोष्ठी हेले तुम मुंडे चंदन अच्छी तुम देवादेवी पाखक जाऊच जे केमिति लागुची कार्तिक मासटा पालन कले केमिति लागुची? बहुत भल लगुची। आ मंगला पर जो आप देखुं पछरे माँ मंगला मंदिर आम अंचल बोधे जेकोसी पूजा पर्व हुए एठारे भिड़ जमे अनेक लोकंकर आउ जो कार्तिक मास कथा कहते पंचुक 5 दिन लोक राति 3टा 4टारू उठी समस्त गाधे यू जी आम अंचल समस्त संकीर्तन मंडली यू कीर्तन आरंभ करके समस्त निज निज गाँव जाती आरंभ नदी कूल ब्राह्मण गाधे ये मंगला पहर आरंभ करके सब गाँव निज निज जगह जाती आम अंचल पाखापाखि 20 किलोमीटर रेडियस जिते लोक अच्छा समस्ते अंधार राति गाधे मंगला माँ पाख दर्शन करा दर्शन करके निज निज जगह जाती आ कार्तिक पूर्णिमा को आरंभ यूँ करती आम अंचल लोक मैंने। हाँ भसुन शेष हुए बोली आज माँ पाखक आप
केमिति लागुची माहौलटा के परिवेश केमिति लागुची ना परिवेश बहुत भल लगुची आमे बहुत दिन धरी मास मास धरिकी ए पालन करूछु बड़ दिनटा बड़ ये कार्तिक मास कहूछु हमको भारी भल लगुची बहुत लोग दूर दूर आसुचंती केते बाटू आपण आछन केते किलोमीटर आसु मेदुआ कूल प्राय 25 किलोमीटर हबो धन्यवाद आसी एठी माँ को दर्शन करूछु आरो एठी भी भल ए अंचल रे भल मंदिर होईची लोक जानती बहुत लोक दूर दूर आसुचंती दर्शन करिया पई मु भी आसी मोर ठाकुर प्रति भारी लोभ अच्छी मु अनेक जगह जाइए केंद्रापड़ा पटे मणिक पाखक ए मसरे मु 4-5 जगह ठाकुर श्याम सुंदर पाखक जाइए कोतपुर सब जगह बुलिक आसी एटी पहुंची या मत भारी भल लगे जाओ धन्यवाद आम तो पूर्वतन सरपंच सहित आलोचना कले किसी लोक सहित आलोचना कले आम एठिकार जी पूजक अच्छा अनुष्ठान में जी पूजा करुँच जी आज संस्कृति परंपरा को जी उज्जीवित करुँच से नना मान टे आज परंपरा आज जो कार्तिक पूर्णिमा पर जो पालन कर से विषय आम सहित टे आलोचना करवा सीधा सड़क आपण पाक नहीं पहुंचार दायित्व आम बहन करवा चंडे मधुकई दवग्नि जमायो सोलिनी जातम्राजतचन्नमुण्डमदिनी जरकाल जासिनी सत्ते सम्माने सम्मदते दलनी जासते लक्ष्मीपरा सादेवी नवकोटि मूर्ति सहितं मंगतो विश्वेश्वरी मोची पवित्र कुमार पति ये मांकर सेवायत ये हूँ माँ अधिष्ठित देवी माँ मंगला ये आंकर मुख हूँ माँकर पश्चिम मुखी माँ मंगला ये आमर 5-10 खंड मौजा गोलकुंड जमपड़ा खरीपड़िया कुशवट ये अधिष्ठित चतुर्पार्श्वर ग्रामर अधिष्ठित मझीस्थल माँ पीठ ये आज हूँ कार्तिक मासर अंतिम पूर्णमी ये पूर्णमी रे बहुत लोक समागम होती आमर डंगी भसा कार्य सारी माँ दर्शन करती पुण्य लाभ करती ये बहुत पुरातन ऐक्य ये माँ होती सत्य जुगर ये माँ केवे आविर्भूत होता आम 50 खंड मौजा कहींपारे ना ये हूँ माँ होती सिद्धि माँ ये हूँ जी जा दरबार में मागिची माँ तार निश्चय पुण्य लाभ करी कैंसर कतरू माँ पुत्र संतान जहाँ न होती समस्त आरोग्य लाभ कर माँ केमी लगुच जो लोक जो भिड़ होती लगुच ये लोकंकर ये तो एमती माँ 100 वर्षर कार्तिक पूर्णिमा भिड़ लोक मन में बहुत उत्साह जे कि माँ ये भिड़टी समस्ते सकाल स्नान सारी माँ दर्शन लाभ कर बहुत आत्मा तृप्त लाभ करुच्ची धन्यवाद जाओ आम तो सीधा सड़क भाव में नना सहित आलोचना कले आवेश केमी अच्छी टे देखा लोक पाखे से कथा पहुँचेगा धन्यवाद जाओ आम तो आज ये कार्तिक पूर्णिमा माँ पाखे पहुंची देखुए आपण मैंने माहौलटा अच्छी आलोचना करवा से कम समय भितर से आमको समय देवे बाहर करमी आज बिजनेस केमी होची व्यवसाय केमी आज कार्तिक पूर्णिमा से माहौलटा केमी लगुच ये परिवेश सी अंत पके टी आमको कहे सीधा सड़क जय माँ मंगला जाओ प्रभु क्रिएशन प्रभु चैनल को धन्यवाद दूसरी आज सांबादिकता आम पाखे आज पहुँची आज हूँ पवित्र कार्तिक पूर्णिमा माँ बहुत समागम ये रात्रि 4 लोक आलती एवं दर्शन लगी रही भिड़ समागम एपर्यंत लगी रही 4टा पर्यंत लगी माँ पवित्र कार्तिक पूर्णिमा भक्त मान मानसिक आसी आज पूर्ण कर आज जो आमर ओडिशार ऐतिह्य दिन जो बोईत बंधाण ये नदी कूल भक्त मान आसी करती बोईत बंधाणर जो आ का माँ बही पान गुआ थोई पान गुआ तोर मासिक धर्म मोर या कही माँ पाखे मानसिक पूर्ण कर दीप धूप इत्यादि भोग कर निजर घर को प्रत्यावर्त कर व्यवसाय भल अच्छी
କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଆସି ଏଠି ନିଜର ପେଟ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣଜନିତ ବେପାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ବଡ ଓଷା କରିଥିଲେ? ଓଷା କରିନାହାନ୍ତି। ବୁର୍ଜ ଫୁର୍ଜ ପକେଇଥିଲେ? ତମେ ତ ଝିଅଟେ ବୋଧେ। ହଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ଭୋଗ କରିଛ? ଓଷା କରିଥିଲେ? ଓଷା କରିନା? ଓଷା କରେନି, ମୋର କାଲକାଟା ରହେ। ମାନେ ମାନେ ଘରଟାରୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ବାଟ? ମୋର ଆମ ଘର ହେଲା ଗୋମୁଖୁଷ୍ଟ, ଆମର କାଲକାଟା ରହୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଟା କରିଥିଲେ? କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମାନେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ମାନିବା କଥା। ଯାଉ ସେତିକି ହଉ, ସେତିକି ତାହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯାଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି କାଲକାଟାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ହେଉଥାଉ, ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଚାଲିବ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସି ମନେଇଥାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କାଟିଥିଲେ? ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପୂଜା କଲେଣି? ଯାଉ ଏମିତି ମାନେ ବୟସ କମ ହେଲେ ବି ଯୋଉ ଧର୍ମ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଧର୍ମ ଚେତନାଟା ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଉ କେତେ ସମୟ ଆସିଲେଣି? ଯାଉ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ ବୟସ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଧର୍ମ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଠାକୁର କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ସିଏ ଏ ଧର୍ମ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଯାହା ହଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନବା। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ବଡ ଓଷା ତ କାଲି ଗଲା, ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା, ପରିବେଶଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? ହଁ, କରିକି ଆସିଲେ। ଭୋଗ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଯାହା ହଉ ଯେ ଓଷା କରିଥିଲେ, ବଡ ଓଷା କରିଥିଲେ? ହଁ, ବଡ ଓଷା କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଯେ ବଡ ଓଷା କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଡ ଓଷା ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଧର୍ମ ମାସ, ଯୋଉ ମାସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଝୋଟି ପକେଇବା, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା, ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଏ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ରାତ୍ରି ଉଠି ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ହୁଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତମେ କଣ କହିବ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ମାନେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବୁଲିକି ଖୁସି ମନାଉଛୁ। ଆଉ ଓଷା କରିଥିଲେ ବଡ ଓଷା? ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁରୁଜ ପକେଇ ଏସବୁ ଘରେ ସବୁ ପକେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଠାକୁର ଦେଇ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ତ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ଠାକୁର ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଲୋପ ନ ପାଇଯାଉ, ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଆମ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାହା କରିବେ, ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ବା ଏ ଶରୀର ଶାନ୍ତି ପାଇବ, କେବଳ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରେ। ଯେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମଧ୍ୟନ୍ତର ମଝି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଧାର୍ମିକ ବାସ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଲାଗୁଛି। ଯେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠି ଏଇ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ଏଠି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ ଯେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ, ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର ଝିଆରୀ, ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ, ଆଉ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଯେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଯୁବପିଢି ବି
ଧର୍ମଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟାକୁ ଯେମିତି ଜାକଜମକ ପାଳନ କରିବା କଥା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଜ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଦୀପ ଉଠୁଛି। ଏ କଥାଟା ଯାହା ହଉ କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ହଉଛି ଏମିତି, ମାନେ ହଉଛି, ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଗା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ପ୍ରତିଟି ସକାଳୁ ରାତି 3ଟାରୁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ସେଠି ରାତି 3ଟାରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ନଈରେ ଆସିକି ଘରେ ମୂର୍ଜ ପକେଇବା, ବହୁତ ଜାଗା ଭୋଜି ଭାତ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ମାନେ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ହଁ ହଁ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଯେ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ଖୁସି ଖବର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଟାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆସିଛୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ଲଗେଇଛ, ଭକ୍ତି ଭାବ ମୁହଁରୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିସାବରେ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏ ବାବଦରେ ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ମତ କହିବ? ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ।